Good morning, ma'am. Sulod. Morning. Karoon lang mga ni-slod, ha? Sige, absent, ha? Grabe si ma'am. Nasulod na ganito, suko pa. Bay, nakabalik ka lagi ka, bay. Asa ka gikan, bay? Wala, bay. Uli ako katabato, bay. Kay nang harvest na dito mga gulay, bay. Mauday, bay. Nanambok ka. Pura ka kambing. Kambing, yapon. Bago, no, draa. Wala, bay. Patay, bay. Nasi ma'am, bay. So, karon mag-rural ta. Okay? Magsugod na mo, pagkuha na mo papel. Yati, nadi orar bay. Kung kabalubay ba? Ina, abay, wala ingon. Yung paras mo ito lastong ba, lastong pa kung saan na mo, bay. Napag-rural na mo. 1 to 100 man to, bay. Ako pangutanon si Ma'am Bay, sige, pangutan abay, aron makabalot abay. Tut pila kaya ni Bay, no? So, 100 ni Bay ba, no? Ma'am, 1 to pila ni Ma'am? 1 to 100, yapon, Ma'am? Ay, doon, dili ni siya 1 to 100 doon. Pabalaan lang ni mo ni Unya. Tut, dili dili 100, Bay. 1 to 99, di Bay. Minus ray isa, Bay, So, ni Bay, ito, Bay, Bay. Ano siya, Bay? Anawin dabi? Ala, tama si Jacob, Bay. Patay, mangupya tayo lachin, Bay. Tara, Bay, kupya ta, Bay. Unsa good? Uy, Chin. Piyami, Chin, Bay. Gina, Chin. Sige na ko, Chin. Ikon makag-abs ni Abay. Sige ha, basta pikit ako abs. Ari akong papel. Tara Ayan, baby. Makakupya na pa ni. Tara, Bay. Kupya ta, Bay. Sugay. Ito, karon. Kabalo na ko sa answer. Si Abay na po nakapakpa na. Bay, Bay. Bay, Bay. So, ang nahuman na, ipasa sa akong mga papel. Ma'am, humanan ako, ma'am. Are, ma'am. Ma'am, ako po, ma'am. Are, ma'am. Ma'am, ako po, ma'am. Are, ma'am. Ang dito. So, guys, maoro to, guys. So, paalam. Kita-kita to sunod, guys. Peace out.